ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଶୁଣୁନ୍ ଦିନଭରର ଖବର ପଢୁଛନ୍ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଲାଗି ଆଇଜନୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମୂଲ ହେଇଛେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ନାଇଁ ପାଇଥିବା ଲୋକେ ଅନଲାଇନ ଜରିଏ ନିଜର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଇ ମାସର 31 ତାରିଖ ତକ ଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲବା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆଉ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍। ଇହାଦେ ତକ୍ 4 ଲାଖ ମୃତକଙ୍କର ନାଁ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ସାରଲାନ और आगे भी सर्वे जारी रहबा बोली मंत्री श्री पात्र कहिछन। झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमानबंदर नु देशर आर्थिक राजधानी मुंबई के आइस्थानु विमान सेवा मूल होइछे। इंडिगो एयरलाइंस ई सेवा जुगई दउछे। 232 सीट थिबा ई विमान फी दिन चलबा। विमान दुपहर 1 बजे झारसुगुड़ा विमानबंदर न पहुंचबा और 2 बजे मुंबई के जीवा। आज पहला दिने 90 जन यात्री झारसुगुड़ा के आसीथिबार बेले आउ 90 जन यात्री मुंबई के जाइछन। ई उदय झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी मुख्य अतिथि भावे जोग देइकरी यात्री मानकु शुभेच्छा जनैथिले। आयबा 8 तारीख अंतर्जातीय महिला दिवस उदय सुभद्रा योजनार 2 नंबर किस्ती 60 टंका हिताधिकारी मानकु दियाजिबा बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिछन। से कहिछन जे सारा राज्यर पाखापाखी 1 कोटी हिताधिकारी ई 60 टंका पाइबे। बैंक खाता संगे आधार संजोग आउ डीबीटी समस्या लगी 2 लाख हिताधिकारी को पहला किस्ती टंका नहीं मिली पारी। ई उदय सेमानकु बिल सुभद्रा 60 टंका दियाजिबा बोली उपमुख्यमंत्री कहिछन। केंद्र युव व्यापार आउ क्रीड़ा मंत्रणालय नेहरू युव केंद्र माय भारत कलाहांडी शाखा आउ 64 नंबर बैटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस दल तरफु कलाहांडी जिला अटांगुड़ा सीआरपीएफ कैंप न 16 नंबर जनजाति युव आदान प्रदान कार्यक्रम 11 नंबर खेप यात्रा मूल होइछे। कार्यक्रम थी जिलार माओ अध्युषित इलाकार 20 जन जुआन पिला टुकेल उत्तर प्रदेश के जाइछन। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अधीन थी काम करुथुवा पाचिका आउ सहायिका मानकर मासकिया 60 टंका 2000 नु 3000 टंका के बढ़ा जाइछे। आयबा एप्रिल 1 तारीख नु ई बढ़ती 60 टंका दियाजिबा। विद्यालय आउ गणशिक्षा विभाग तरफु मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना लगी बजेट थिबा राज्यर भागनु ई बढ़ती 60 टंका दियाजिबा। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफु हेउथुवा मैट्रिक परीक्षार विज्ञान प्रश्न पत्र थी भूल होइछि बोली बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कहिछन। विज्ञान सी सेट थी 4 मार्का कम अच्छे बोली आज बोर्ड तरफु कहा जाइछे। प्रश्न पत्र भूल थी केंसी परीक्षार्थी क्षति नहीं हुए बोली श्री तराई गणमाध्यम के कहिछन। प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ भावे सुरेश पंत को राज्य सरकार नियुक्ति देइछन। ई बाबदे साधारण प्रशासन विभाग तरफु विज्ञप्ति बाहरी छे। श्री पंत हेउछन 1990 बैच आईएफएस अधिकारी। ओडिशा दक्षता विकास प्राधिकरण आउ बरगढ़ जिला प्रशासन मिलित सहयोग थी आयबा 12 तारीख बुधवार दिन सहरर पानी पंचायत भवन न गुटे जिला स्तरीय नियुक्ति मेला हेबा। मेला थी जिलार सबु ब्लॉक आउ शहर इलाकार बेकार जुआन पिला टुकेल माने भाग नहीं पारबे। इच्छुक प्रार्थी माने निजर निजर शिक्षागत योग्यतार प्रमाण पत्र आउ तार नकल सहित गुटे पासपोर्ट फोटो आधार कार्ड धरिकरी मेला थी जोग देवार के जिला प्रशासन तरफु कहा जाइछे। देवगढ़ जिलापालंकर सम्मिलनी कक्ष न आय जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमिटी बैठक हो जाइछे। जिलापाल कविंद्र कुमार साहुंकर अध्यक्षता थी हेइथिबा बैठक थी जिला न केंता करी सड़क दुर्घटना रोका जाई पारबा से बाबदे आलोचना हेइथिला।
खास करी गाड़ी मानकर चेकिंग सहित ट्रैफिक नियम पालन उपरे सचेतन करबार के बैठक ती जोर दिया जाइथिला। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आय सुवर्णपुर जिला जाइकरी भिन्न भिन्न योजनार समीक्षा करिछन। जिला थी लोक मान को राजस्व सेवा सहजती जोगाई देवार, जबरदखल जमी उच्छेद, शिक्षानुष्ठान मान को पट्टा जोगाई देवार सहित विकास काम मान जनता जल्दी हेबा से बाबदे राजस्व मंत्री अधिकारी मान को निर्देश देइथिले। बैठक थी बलांगीर एमपी संगीता कुमारी सिंहदेव, बीरमहाराजपुर विधायक रघुनाथ जगदला, जिलापाल अन्या दासଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଲଗା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ थी। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କର ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଚଢ଼ଉ କରିছে। ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ କାରବାର ନେଇକରି ଇ ଚଢ଼ଉ ହେଇଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିছে। ଚଢ଼ାଉ ବେଲେ କେତେଟା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟଙ୍କା ଉଠାବାର ସ୍ଲିପ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହେଇছে। ଇତାର ଛଡ଼ା ଘରୁ ବାଘଛାଲ ବିଲ୍ ଜବତ ହେଇছে। ଇ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ थी ବେଣା ଖମାର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଥିବାର ବେଲେ ଶ୍ରୀ ସାହୁ କାମ୍ଫା ଆଉ ସିଏଲ୍&, थी ହେରଫେର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ थी ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍। 2023-24 ମସିହା थी କ୍ଷତିପୂରଣ ବନୀକରଣ ଅନୁଦାନ थी ଗଛ ନାଇଁ ଜଗେଇ କି କେନ୍ସି କାମ ନାଇଁ କରି ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଲ କଲେଜ ଖୋଲବାର 52 ବছର ଉତ୍ତରୁ ଜମିର ପଟ୍ଟା ମିଳିଛେ। ପଟ୍ଟା ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବାର ଏନ୍ତାକି ହାଇକୋର୍ଟ ଥି କେସ୍ କରାଯିବାର ଉତ୍ତରୁ ଭିଲ୍ ପଟ୍ଟା ନାଇଁ ମିଲୁଥାଇ। ହେଲେ ଇ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉତ୍ତରୁ କଲେଜ के गला कायल पट्टा मिलीछे। इथिर लागी कॉलेजर आलमुनी एसोसिएशन तरफो संपादक दुर्गा पाढ़ी सेमानंको धन्यवाद जनैछन। आएबा 5 नु 11 तारीख तक संबलपुर न हेबार के थिबा सुभद्रा शक्ति मेला बाबदे गुटे प्रस्तुति बैठक जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदरकर अध्यक्षता थी आयोज हो जाइछे। इ मेला थी पाखापाखी 150टा स्टॉल खुलवा जेन थी भिन्न भिन्न लाइन विभाग सहित अलगा जिल्लार कारीगर स्वयं सहायक गोष्ठी भाग नेबे। आज ही प्रस्तुति बैठक थी एडीएम सुधांशु कुमार भोई, अशोक कुमार भोई, मुख्य उन्नयन अधिकारी प्रसन्न पात्र आउ उपजिल्लापाल डॉक्टर पुष्पांजलि पंडा प्रमुख जोग देइथिले। आयबा 20 तारीख दिन झारसुड़ा इंजीनियरिंग स्कूल न हेबार के थिबा जिला स्तरीय नियुक्ति मेला लगी झारसुड़ा न गुटे प्रस्तुति बैठक हो जाइछे। जिलापाल अवली सुनील नरवाणेकर अध्यक्षता थी हेतिबा ई बैठक थी जिला नियोजन आओ दक्षता विकास अधिकारी संगीता मेहर आओ जिलार भिन्न भिन्न शिल्पानुष्ठान आओ व्यावसायिक अनुष्ठान रो प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। प्रतिनिधि माने निजर संस्था लगी केन केन पद लगी केते कर्मचारी दरकार सेटा नियोजन अधिकारी पाखे दाखल करवार के कहा जाइछे। सुवर्णपुर जिला बिनकार टाउन हॉल न गुटे स्वास्थ्य मेला हो जाइछे। सुवर्णपुर अतिरिक्त जिलापाल अंजलिना प्रधान ई मेला के उद्घाटन करिछन। इथि 457 जन रोगी को चिकित्सा करा जाइकरी महालिया औषध दिया जाइथिला। संबलपुर जिला बाहाम पंचायत रो बिजली ग्राहक माने भिन्न भिन्न समस्या के नेइकरी असंतोष हेइकरी एक हेइछन। बाहाम सरपंच सरस्वती भोसागरंकर आवाहकत्व थी आज जय दुर्गा पंचायत पाठागार न गुटे बैठक बसिकरी बिजली ग्राहक मानकर भिन्न भिन्न समस्या बाबदे आलोचना करिछन। इतार छड़ा बाहाम पंचायत विद्युत उपभोक्ता ना थी गुटे संघ गठन करी गाँ गाँ थी जनसचेतनता सृष्टि करवार सहित समस्ते मिसिकरी जिलापाल को गुटे दाबी पत्र देवार के निष्पत्ति नैछन। एछेन छुआ मानकर परीक्षार समय
ଆଉ ଗରମ ବଢୁଥିବାର ବେଲେ ଏରିୟର ବିଲ୍ ନା ଥି TPWDL ର ଶୋଷଣ ଜୁଲୁମ ଆଉ ବିଜଲି ଲାଇନ କାଟବାର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରବାର के ଆଉ ଇଟା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଥି ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର के ବୈଠକ ଥି ଥିର ହେଇଛେ। ନୂଆ କରି ଗଢା ଯାଇଥିବା ସଂଘତି ବାହାମ ସରପଞ୍ଚ ସରସ୍ୱତୀ ଭୋସାଗର ଆବାହକ ରହିଥିବାର ବେଲେ ଆଶୁତୋଷ ପଣ୍ଡା ସଭାପତି, ହରିହର ନାୟକ ଉପସଭାପତି, ଡାକ୍ତର ରାଜାରାମ ଷଡଙ୍ଗୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଅଶୋକ କୁମାର ପୁରୋହିତ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍। ଭାରତର ପହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସାତକମା ୟୁପି ସ୍କୁଲନ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛେ। ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ପାଳିତ ହେଇଥିବା ଏ ଉତ୍ସବଟି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁରଭି ପଟେଲ, ହାଡିପାଲି ହାଇସ୍କୁଲର ଆଗର ହେଡମାଷ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାଥୁଆ, ନିର୍ମଲ ସାହୁ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପଟେଲ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟେଲ, ମନୋଜ ଭଞ୍ଜ, ବିପିନ ନାୟକ, ଅନନ୍ତ ପଟେଲ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ମମିତା ଦେହୁରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ତାତି ବଢୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମୂଲ ଅନୁସାର ଆଜ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଇଲାକାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଥିଲା। 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ସହିତ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆଜ ରାଜ୍ୟର ସବୁନୁ ତତଲା ସହର ହେଇଛେ। 20ଟା ସହରର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆଜ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଆଇବା 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ନାଇଁ ବଦଲେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନ ଚାଲିଥିବା 13 ନମ୍ବର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ବଲପୁର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 2 ନମ୍ବର ସେମିଫାଇନାଲ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କୋଲକାତାର ଜର୍ଜ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଇଥି ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା 4-0 ଗୋଲଥି କୋଲକାତାର ଜର୍ଜ ଟେଲିଗ୍ରାଫ के ହରେଇଛେ। ଆଇବା କାଏଲ ଗୁଟେ ମହିଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ହେବା ଆଉ ପର ଦିନ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଲାଯିବା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶ୍ରୀନିଧି ଡେକାନ ଆଉ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେବା। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ଆଜିର ମ୍ୟାଚଥି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାଥି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 के ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା के बरकस करवार लगी हमार यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।